Hello mga kaigsuunan. Mao ni si Sinji gikalinturan ni siya sa panahon nga naa siya diri sa Davao. Og maskin pag gikalintura taas kayo kay nagdala man kog burger kaninda man kog balot. Duha jud ka ka burger ang gihuro. Gutom reto siya kaayo. Motong kabalo jud ko paborito kay ning burgeran ni. Ug panatag na ko kay wala okay na kay ning kaon na siya. Gabalaka jud ko aning time ani kay grabe. Na kuan ko sa iya kay lain siya magkalintura mag-fever kay makyawan ka ayaw niya magpatulong sa akin. Kaya talagang trying hard talaga ako na ano jud siya gabayan jud ako siya kay kabalo jud ko kinahanglan ko niya. Kani nangaon nami bago matulog pero dugay ko matulog ani kay magsipa ko bantay sa iya kay basig mutok siguro nabaguan na siya sa Play Madrid sa Davao. Maotong ang iyang init sa lawas kabugnaw mo init lang yung lawas pero kay na control naman og usa pa pod wala half months na pod ni siya aning ani o nagpasalamat ko nga na ulian pod si Sinji. Telepon niya.飯でございます。というわけで、今大量になっております。今日は最強のおつまみを作っていきます。はい、というわけでね、今日飲んでるビールは、シエラネバダのスキーエスタか。若いけど多分これスキーの絵だよね。スキーエスタですね。冬にぴったり。美味しい季節です。つまみが欲しいね、やっぱりね。というわけで本日はですね、ビール